દર્શક મિત્રો, એક ભારત ન્યૂઝ મીડિયામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખેડબ્રહ્મામાં ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા બસ સ્ટેન્ડમાં પાણીની પરબનો શુભારંભ કરાયો। ભારત વિકાસ પરિષદ ખેડબ્રહ્મા દ્વારા વર્ષ દરમિયાન ચાલતા સેવા પ્રકલ્પો પૈકી એક મહત્વનો સેવા પ્રકલ્પ પાણીની પરબ છે। ખેડબ્રહ્મા શહેરમાં સ્ટેશન વિસ્તારમાં તથા ગામ વિસ્તારમાં 5 જગ્યાએ પાણીની પરબ કરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત ખેડબ્રહ્માના મુખ્ય બસ સ્ટેન્ડ ખાતે ठंडा मिनरल पानी परब आज तारीख 2/4/2026 ने गुरुवार तथा चैत्र सुद पूनम एटले के हनुमान जयंती पावन दिवसे सवारे 10:30 कलाक वागे शुरू कराई। खेड़ब्रह्मा अंबिका माताजी मंदिर पूजारी दशरथभाई बावजी द्वारा पूजा अर्चना कराई। बस में मुसाफरी करता लोको तथा आसपासना गामोमांथी आवता लोको माटे आ परब खूब महत्वनी छे। उनाळानी काळझाळ गरमी में अहीं लोकोने ठंडू मिनरल पाणी मळी रहे छे। आ प्रसंगे खेड़ब्रह्मा एसटी डेपो मैनेजर श्री रघुवीर सिंह तथा अन्य स्टाफ तेमज भारत विकास परिषदना मार्गदर्शक डॉक्टर परेशभाई मेहता, सेवा प्रमुख डॉक्टर रोहितभाई देसाई, मंत्री हसमुखभाई पंचाल, पूर्व प्रमुख डॉक्टर हर्षदभाई पटेल, पूर्व मंत्री सुरेशभाई पटेल, सदस्य शैलेषभाई आर पटेल, जेबी गुजरात न्यूज चीफ ब्यूरो नरेशभाई सोनी, जगदीशभाई सुथार, नरेशभाई परमार, संजयभाई परेख वगैरह उपस्थित रह्या हता। ब्यूरो रिपोर्ट विशाल चौहान, साबरकांठा।